الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرات علماء و اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے کہ اس نے آپ کے درمیان پہنچایا، آپ سے ملاقات کا ہم کو شرف حاصل ہوا۔ یہاں کے پڑھے ہوئے طلبہ ماشاءاللہ باصلاحیت ہوتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند میں ہر سال ہی داخلے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس سال بھی الحمدللہ کچھ طلبہ یہاں کے پڑھے ہوئے وہاں موجود ہیں۔ گزشتہ سال حضرت محتمم صاحب مد ظلہم سے ملاقات ہوئی، تشریف لے گئے تھے، حضرت نے یہاں حاضری کی دعوت دی، لیکن ہم امتحان کی مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے۔ یہ ہمارے دوست مولانا عبدالرحیم صاحب ہیں، انہوں نے بھی وہاں پڑھا ہے ماشاءاللہ، اور اچھی طرح پڑھا ہے، محنت سے پڑھا ہے، اور یہاں الحمدللہ تعلیم تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اساتذہ کرام بھی ماشاءاللہ بہت ہی محنت سے طلبہ علم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام خدمتوں کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم علم دین کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ علم دین ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ یقیناً علم دین کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس علم دین کی وجہ سے کچھ لوگوں کے درجے بلند فرماتے ہیں۔ جن کو علم عطا کیا گیا وہ اور جن کو علم نہیں دیا گیا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور بندے سے بندگی ہی اچھی لگتی ہے، بندے سے بندگی ہی اچھی لگتی ہے۔ بندہ اگر مالک اور حاکم بننے کی کوشش کرے گا تو جس کا بندہ ہے خالق حقیقی اللہ تبارک و تعالی، اس کی نظروں سے وہ گر جائے گا۔ میں اس وقت کی مجلس میں جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ تزکیہ اور تہذیب اخلاق پر گفتگو ہمیں کرنی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر
سید الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، اور جو قرآن، جو کتاب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، شافی ہے، کسی اور کتاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے سب جو اہم مقصد تھا وہ کیا تھا؟ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، اور یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ پاک نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کیا تھا؟ اے نبی، میں نے اس اسماعیل کو، اے اللہ میں نے اس اسماعیل کو یہاں بسا دیا، اور آپ اس کی ذریت میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث کر دیجئے، وابعث فیہم رسولا منہم، جو انہی میں سے ہو، دوسری قوم کا نہ ہو، انہی میں سے ہو، تاکہ ان کو صحیح طور پر آپ کے احکام کو سمجھا کر، بتا کر اور عمل کرائے۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیات یعنی قرآن کی تلاوت کرے، پڑھ کر سنائے۔ کیوں؟ تاکہ وہ آپ کی آیتیں اس کو یاد ہوں۔ آپ قرآن کریم پڑھ کر سنائیں تو ان کو صحیح پڑھنا آئے اور ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو۔ یتلو علیہم آیاتک۔ اس کے بعد ان آیتوں میں آپ نے جو حلال، حرام، اخلاق، آداب، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو تعلیمات آپ ارشاد فرمائیں ان کو بتائیں، اس کی تشریح کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمْ، ان کو تعلیم، اور اس کے بعد آگے حکمت کی بات، دانائی، دانشمندی کی بات ان کو سکھائے، اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، جب آپ کے احکام کو یہ پہنچا دیں گے، ان کو سمجھا دیں گے، ان پر عمل کرائیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے اندر باطنی اور ظاہری پاکیزگی حاصل ہوگی، صفائی ستھرائی حاصل ہوگی۔ تو تزکیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تزکیہ کو آخر میں رکھا گیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجا اور پھر انہی مقصد کو دہرایا کہ یہ نبی ان مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اس میں اللہ پاک نے تلاوت کتاب کے بعد نمبر 1 پر وَيُزَكِّيهِمْ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے جب دہرایا ان مقاصد کو نبی کے بعثت کے بعد، تو تزکیہ، تلاوت کتاب کو نمبر 1 پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلاوت کتاب کے بغیر یہ کتاب محفوظ نہیں رہے گی، تلاوت کتاب کے بغیر یہ کتاب محفوظ نہیں رہے گی۔ نبی کو فرشتے نے پڑھ کر سنایا، نبی صحابہ کو پڑھ کر سناتے ہیں، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو پڑھ کے سناتے ہیں،
وہ اپنے بعد والوں کو، تابعین کو پڑھ کر سنایا، انہوں نے بعد والوں کو پڑھ کر سنایا۔ یہ قرآن کریم کا دور قیامت تک سلسلہ اس کا جاری رکھا جانا ہے، اس کے بغیر قرآن کریم کی حفاظت نہیں ہوگی۔ یہ تو الفاظ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے بڑا مضبوط انتظام فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک، اب اس کے بعد ظاہر ہے تلاوت کے بعد معنی تفسیر کا مطلب ہے نا کہ بھئی اس قرآن میں اللہ پاک نے کیا حلال کیا حرام، اخلاق، آداب اور والدین کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق اور معاشرت، یہ سب سارے اصول سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک کیسے عمل کریں گے؟ لیکن اللہ پاک نے تعلیم کو نمبر 2 پہ رکھا، تیسرے نمبر پر، دوسرے نمبر پر وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ یہ اللہ کا کلام پڑھ کر سنائے اور اس کلام کے انوار اور برکات سے ان کے دلوں کی صفائی ستھرائی حاصل ہو، اور جو کچھ اخلاق، آداب، تعلیمات اس میں ہیں ان پر عمل کیا جائے، کیونکہ مقصد اصل تزکیہ ہے۔ مقصد اصل تزکیہ ہے، تو مقصد کی وجہ سے اللہ پاک نے تزکیہ کو مقدم کیا اور تعلیم کتاب و حکمت کو تیسرے نمبر پر اللہ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ اگرچہ ترتیب تو یہی ہوگی، پہلے قرآن کے الفاظ یاد کیے جائیں گے، اس کو کثرت سے تلاوت ہوگی، قرآن پاک کے پھر معنی، مطلب، مفہوم کو سمجھا جائے گا اور اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اس کے نتیجے میں تزکیہ ہوگا۔ لیکن ترتیب تو یہی ہے، مقصد چونکہ اصل تزکیہ ہے اس لیے اللہ نے اس کو اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ کہ تلاوت کتاب کے بعد اصل تزکیہ ہے، کیونکہ تزکیہ ہی کے مقصد سے یہ پڑھنا ہے۔ بچے جو قرآن پاک حفظ ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جو حفظ کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر جو بچے نحو صرف پڑھ رہے ہیں تاکہ عربی زبان کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اور قرآن عربی مبین میں اترا ہے، اور پھر اس کے بغیر عربی مبین جب تک عربی زبان میں مہارت نہیں ہوگی، قرآن میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ آپ نہیں سیکھ سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے علم کے لیے، یعنی وہ عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہوگا، اور علم صرف علم کے لیے، صرف برائے علم مقصود نہیں ہے، علم برائے عمل ہے، اور عمل برائے رضائے الہی ہے۔ عمل کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کے قلوب کا تزکیہ فرمایا، اور ایسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کے ساتھ تھوڑی دیر کر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے لیے ایمان کے ساتھ بیٹھ گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو منور کر دیا، اور کفر، شرک سے ان کو اتنی نفرت، گناہوں سے اتنی نفرت ہو گئی، اتنی نفرت ہو گئی کہ اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو صحابہ بے چین ہو جاتے تھے، جب تک کہ توبہ کر کے اللہ کے حضور معافی نہ کرا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی دعا نہ کرا لیں، ان کو چین، ان کو سکون نہیں ملتا تھا۔ تو میرے دوستو، اصل چیز جو ہے دل کی صفائی ہے، اور جب دل صاف ہوگا تو ہاتھ، پیر، آنکھ، زبان، چہرہ سب سے خیر اور نورانی عمل صادر ہوگا۔ دل اگر ناپاک ہے تو اعضاء اور جوارح سے غلط کام صادر ہوگا، دل اگر پاک ہے تو اعضاء اور جوارح سے اچھے عمل صادر ہوں گے۔ اس لیے تزکیہ قلب یہی اصل مقصد ہے۔ اسی تزکیہ قلب ہی کے ذریعے جب تک دل پاک نہیں ہوگا تب تک اتنی اس درجے کی روحانیت حاصل نہیں ہوگی جس درجے کی روحانیت جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی تزکیے کے لیے یہ احکام اترے ہیں۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، اور ان کی کتاب فضائل اعمال
بڑی مقبول کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور اس کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انہوں نے لکھ کر کے آسان زبان میں اس کی تشریح کی ہے، صحابہ کے واقعات ہیں، اور کچھ ایسی اس کے اندر تاثیر ہے کہ اس کو جو پڑھتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ایک مولانا حبیب الرحمان صاحب نے کہ یہ تصوف کیا چیز ہے، یہ تصوف کیا چیز ہے، کیا بلا ہے؟ انہوں نے پوچھا تصوف کیا بلا ہے؟ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بلا کچھ نہیں ہے، تصوف صرف اور صرف تصحیح نیت کا نام ہے۔ کیا ہے؟ نیت کی درستگی کو تصوف کہتے ہیں، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات، بندہ جو بھی عمل کرے اولاً تو عمل صحیح ہونا چاہیے، غلط عمل نہیں ہو، اور وہ عمل اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ لہذا جو حدیث انما الاعمال بالنیات آپ نے پڑھی ہے، آپ کو یاد بھی ہے کہ تمام تر دان و اعمال کی قبولیت نیت کی درستگی پر محمول ہے۔ جیسی آدمی کی نیت ہوگی ویسے ہی اس پر نتیجہ مرتب ہوگا۔ حتیٰ کہ ہجرت جیسا بڑا عمل، بڑی قربانی دی، وطن چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ہجرت بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قوت پہنچانے کے لیے اگر ہجرت کی گئی، تب تو یہ ہجرت جو اللہ اور رسول کے لیے مانی جائے گی، اس پر ثواب ملے گا۔ ورنہ تو جس برے نیت سے، جس مقصد کے لیے آدمی نے ہجرت کی ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ تو میرے دوستو، نیت جب درست ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو اللہ نیتوں کو دیکھ رہا ہے، دلوں کے حال سے اللہ واقف ہے۔ پھر اس کے بعد ان اعمال میں نورانیت ہوگی، اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر بری نیت سے، خراب نیت سے، فاسد نیت سے عمل کیا جائے گا تو عمل جو ہے اللہ کے ہاں جب قبول نہیں ہوگا تو ان کیے ہوئے اعمال کا کوئی نتیجہ اور کوئی اس کی نورانیت، کوئی اس کی روحانیت حاصل نہیں ہوگی۔ اور جب بندہ اللہ کے لیے کرتا جائے گا اور ہر وقت اللہ کی رضا اس کے پیش نظر رہے گی، تو ہوتے ہوتے یہ حال ہوگا کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، عمل کرتے وقت، عبادت کرتے وقت اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ احسان اس کو کہتے ہیں، مرتبہ احسان۔ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اتنا نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور قائم ہو جائے، یہی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ الم یعلم بان اللہ یراہ، اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میرے دوستو، نہ ہم تنہائی میں گناہ کریں گے، نہ لوگوں کے سامنے، تو گناہ کرنے کی دور کی بات ہے، تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی گناہ نہیں کریں گے، اور مجال کیا کہ ہماری نمازیں چھوٹ جائیں، اور مجال کیا کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اصل اللہ کا دھیان، اللہ کا تصور، اس دھیان کو جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض قرار دی، اسی دھیان کو جمانے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض قرار دی، اسی کو مضبوط کرنے کے لیے حج اور تمام جتنے عبادتیں ہیں، یہ ساری عبادتیں اسی اللہ کے تصور کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اور اگر ہم یہی کام کریں غفلت کے ساتھ تو پھر بیکار ہے، یہ بالکل بے جان، بے روح کے جیسے لاش ہے
اسی طریقے سے ہماری یہ عبادتیں جو ہیں بغیر روح کے ہوں گی. عبادت کی صورت صرف ہے اور اس کے اندر روح نہیں ہے کہ اللہ کا ہم ہیں مسجد میں اور اللہ اکبر کہہ کر کے امام کے پیچھے اٹھک بیٹھک سب ہو رہی ہے، دل ہمارا ہے کہ وہ غافل ہے، دکانوں میں ہے، تجارتوں میں ہے اور جانے کہاں کہاں غائب ہے. تو اس دل کو ہی کے استحضار کے لیے ہی یہ اعمال ہیں، اور اسی کی دوا کے طور پر ذکر اللہ. اذکر، اللہ نے بار بار کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، تم اللہ کی پاکی بیان، اللہ کو یاد کرو، خوب یاد کرنا، ذکرا کثیرا وسبحوہ، اور اس کی پاکی بیان کرو، حمد و ثنا کرو صبح کو اور شام کو. تو کچھ تو فرائض کے درجے میں اذکار ہیں، اور کچھ جو ہے یہ ہے کہ جتنا زیادہ ذکر کیا جائے گا، جتنا اللہ کی پاکی بیان کی جائے گی، اتنا ہی زیادہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی دل کے اندر اترے گی. اور جتنا زیادہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی دل کے اندر اترے گی، اتنا ہی زیادہ بندہ اللہ سے ڈرے گا اور کسی بھی کام میں کوتاہی نہیں کرے گا، اور اس کے اندر مقبولیت پیدا ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو استحضار عطا فرمائے. اس کے لیے ذکر اللہ کی مجلسیں قائم کرنا، دیکھو ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے باقاعدہ رسالہ، اور وہ رسالہ بھیجا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، دارالعلوم دیوبند کے محتمل، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو پاکستان میں بنوری، اس کے کیا نام ہے، دارالعلوم کراچی کے محتمل، اور مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا جو بنوری ٹاؤن کے محتمل، اور بھی بڑے بڑے مدارس کے ذمہ داروں کو بھیجا. یوں کہا کہ اپنے مدرسے میں ذکر الذاکرین کا ایک مجمع رکھو، اور ذکر اللہ کی مجلسیں پابندی سے رہنی چاہیے، کیونکہ ذکر اللہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، ذکر اللہ سے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے، ذکر اللہ کی برکت سے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے، ذکر اللہ کی برکت سے آنے والی بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں اور دور رہتی ہیں. اور مسجد مدرسے میں اگرچہ قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، ہر وقت قال اللہ قال رسول کی مجلس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ذکر اللہ کی مجلسیں منعقد کر کے اس کا اہتمام کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ علم کے اندر بھی نورانیت حاصل ہوگی، اور مدرسے کے اندر بھی فتنہ نہیں ہوگا، اور فتنوں سے حفاظت رہا کرے گی. اس لیے مدارس میں ذکر اللہ کی مجلسیں منعقد ہوتی رہنی چاہیے، اور ذاکرین کی ایک جماعت ہمیشہ مدرسوں کے اندر موجود رہنی چاہیے. وہ اللہ اللہ کریں، اور اللہ اللہ کریں گے تو اس کی برکت سے جو ماحول بنے گا وہ اچھا پاکیزہ نورانی روحانی ماحول بنے گا، اور ہمارا جو مقصد اس علم کے حصول کا ہے اس مقصد میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. ہم سے یہ کہا گیا کہ بھائی ماشاءاللہ یہاں تو بہت اچھا حضرت محتمم صاحب نے اور یہاں کے اساتذہ نے پہلے سے ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے، آپ لوگوں کی صورتوں کو دیکھ کر کے ہی مجھے رشک آ رہا ہے. بہرحال تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہاں مجلس جس ذکر کی جو بہت سے دیکھیے اساتذہ کرام کسی نہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے وابستہ ہی ہوں گے. طلبہ ابھی تو ان کا کام علم دین حاصل کرنا ہے، اور مضبوطی سے علم دین حاصل کریں. اس کے بعد کسی اللہ والے سے چاہے زمانے طالب علمی ہی میں صحیح، یا صرف نسبت قائم کر لیں، تعلق قائم کر لیں. اللہ والوں سے تعلق قائم کر لینا بھی بہت مفید ہوتا ہے. یہ نسبت، یہ تعلق آپ کو ہر موقع پر سنبھالتا ہے. گناہ کا موقع آتا ہے یا کوئی اور بھی غفلت کا موقع آتا ہے تو پھر ایک دم آپ کو ہوش آتا ہے کہ میں نے ایک اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے عہد و پیمان کیا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ گناہ میں کیوں کروں گا، تو گناہ سے حفاظت ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ذکر اللہ کا کچھ نہ کچھ شروع ہی سے جو ہے اپنے انسان کو عادی بننا چاہیے. اور پھر جب انسان یہاں سے نکل کر کے، یہ تو پاکیزہ ماحول ہے، یہاں تو گناہوں کے مواقع نہیں ہیں،
لیکن جب آپ باہر نکلیں گے تو قدم قدم پر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، گناہوں کے ماحول ملے گا، بہت ساری دشواریاں ہوں گی۔ اگر دل کے اندر اللہ کا ڈر بھرا ہوا ہوگا، اللہ کا ذکر آپ کے رگ و ریشے میں سمایا ہوا ہوگا، آپ خراب سے خراب، گندے سے گندے ماحول میں اگر چلے گئے پھر بھی آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی ذات عالی کا استحضار عطا فرمائے، آپ سب دوستوں کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احمدہ ونصلی ونسلم علی റസൂലിൽ കരീം മാ ബഅദ്. മൗലാന പറയാണ്, ഇവിടെ വന്നതിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയൊരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുഹ്തമിയും ഈ ഉസ്താദ് ദൈവത്തിൽ വന്നിരുന്നു, ഇവിടത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ പരീക്ഷൻ്റെ തിരക്കിലായതിൻ്റെ പേരിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല. എൻ്റെ സുഹൃത്തായ അബ്ദുറഹീം, മൗലാന ഉപയോഗിച്ച പദമാണ് അബ്ദുറഹീം, അവിടെ പഠിച്ചു, നന്നായി പഠിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു. അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഇൽമിൻ്റെ വലിയ മഹത്വം, അതിൻ്റെ നിസ്ബ, അതിൻ്റെ ബന്ധം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ്. അടിമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലത് അടിമയാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അടിമ രാജാവാകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അടിമ ഭരണാധികാരിയാകാൻ തുനിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ അവൻ നിന്ദ്യനും നിസ്സാരനുമായി തീരും. ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തസ്കിയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിയായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ അയച്ചത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ്. നബി തങ്ങൾക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ അവസാനത്തെ കിതാബാണ്. ഖിയാമത്ത് നാളെ വരെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും ഹിദായത്തിനുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അയച്ചു എന്നത് അത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ദുആഇൻ്റെ അനന്തരഫലമാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇസ്മായിൽ നബിയെ പരിപാവനമായ ഭൂമിയിലോട്ട് വെച്ച് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നടത്തിയൊരു ദുആ, റബ്ബന വബഅസ് ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻഹും, പടച്ചവനെ നീ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരു നബിയെ നീ പറഞ്ഞയക്കണം. എന്താണ് ആ നബിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു പ്രവാചകനിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? യത്ലു അലൈഹിം ആയാതിഹി, ഒന്ന് ഖുർആൻ ഷരീഫ്, ഏത് ഗ്രന്ഥമാണോ ഇറക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥം അവർക്ക് പാരായണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. വയഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ, അവർക്ക് ആ ഖുർആനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം, തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. വയുസക്കീഹിം, അവർക്ക് ആത്മസംസ്കരണം നൽകണം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തിലാവത്തിനെ ആദ്യം പറയുകയും ശേഷം അതിൻ്റെ പഠനത്തിന് രണ്ടാമത് പറയുകയും തസ്കിയത്തിന് മൂന്നാമതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു തആല ദുആഇനെ ഖബൂലാക്കി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചു. അല്ലാഹു തആല നബിതങ്ങളെ അയച്ച രംഗം ഒന്നും കൂടി വിവരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹു അവിടെ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഹുവല്ലദീ ബഅസ ഫിൽ ഉമ്മiyyin റസൂലൻ മിൻഹും, അവൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ചു. എന്താണ് ആ പ്രവാചകന്റെ നിയോഗ ലക്ഷ്യം? യത്ലു അലൈഹിം ആയാതിഹി, ആദ്യമായി ആ ഖുർആൻ ഷരീഫിന്റെ തിലാവത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് തിലാവത്ത്? തിലാവത്തിൽ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം ഹൃദയങ്ങളിൽ മനനം ചെയ്യപ്പെടുക. അതിന്റെ ഹുറൂഫുകൾ, അതിന്റെ കലിമത്തുകളൊക്കെ മനനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തിലാവത്തിൽ കൂടിയിട്ടാണ്. ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൊടുത്തു. നബി തങ്ങൾ സഹാബാക്കൾ താബീങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടമുറിയാതെ ആ പരമ്പരയിൽ ഓതി വന്നു. രണ്ടാമത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് വയുസക്കീഹിം, അവർക്ക് ആത്മസംസ്കരണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകനാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി തസ്കിയത്തിനെ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമതായിട്ടാണ്. എന്നാൽ അള്ളാഹു തആല നബിതങ്ങളുടെ ബിഅസത്തിന്റെ മഖ്സദായി പറയുമ്പോൾ തസ്കിയത്തിനെ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമതായിട്ടാണ്. ശേഷമാണ് വയഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ, ഖുർആനിനെയും ഹദീസിനെയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്. സത്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ വുജൂദിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തസ്കിയത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാകേണ്ടതുണ്ട്, അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാമതാണ് താലീമ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ അല്ലാഹു തആല മഖ്സദിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തസ്കിയത്തിനെ അല്ലാഹു തആല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് മൗലാന സക്കരിയ റഹിമഹുല്ലാഹ്, നമ്മളൊക്കെ ഫളായിൽ അമാൽ വായിക്കുന്നവരാണ്. വലിയ അസറുള്ള, ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റാൻ ശേഷിയുള്ള, മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. ആ മുസന്നിഫിനോട് മഹാനവറുകളുടെ ഫളുർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന
ആലിം അദ്ദേഹം ചോദിക്കണ്ടായി, ഈ തസവുഫ് എന്നീ കാണുന്ന ഈ ആത്മ സംസ്കരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ തസവുഫ് ഇതെന്തൊരു പുതിയ സാധനമാണ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് മൗലാന സക്കരിയ റഹിമഹുല്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥമുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞു. തസവുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തസ്ഹീഹുൻ നിയ്യാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി. നീയത്ത് നന്നാക്കലാണ് അതിന്റെ പ്രഥമ പടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ കൂടി ഇഹ്സാനിന്റെ ദർജയിലേക്ക് അഥവാ അൻ തഅബുദല്ലാഹ കഅന്നക തറാഹു എന്ന ദർജയിലേക്ക് എത്തലാണ് തസവുഫ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് മൗലാന സക്കരിയ റഹിമഹുല്ലാഹ് പറയുണ്ടായി. നമ്മൾ തസ്ഹീഹുൻ നിയ്യത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് അമൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം ആ അമൽ സഹീഹാക്കണം, ശരീഅത്തിനോട് മുതാബിഖായിക്കൊണ്ട് അമലുകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, മനുഷ്യരുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അമലുകളിൽ നൂറാനിയത്ത് ഉണ്ടാകും, പ്രകാശമുണ്ടാകും. ആ പ്രകാശം നമ്മളിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകളിലും ഒക്കെ പ്രതിഫലിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. ആ രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ തുടർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എത്തിച്ചേരുന്ന ദർജ അത് ഇഹ്സാനിന്റെ ദർജയാണ്. എന്താണ് ഇഹ്സാനിന്റെ ദർജ? നമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് നിരന്തരം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്കാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നു എന്നൊരു മനോതലത്തിലേക്ക് അവൻ എത്തിച്ചേരും. ഇനി അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ഒരു ദർജയിലേക്കും എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അഥവാ ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല തസ്ഹീഹുൻ നിയ്യത്തില്ല എങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ അമലായ ഹിജ്റയാണെങ്കിലും ശരി, ഒരു മനുഷ്യൻ സമ്പത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അവന്റെ കുടുംബത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ആ ഹിജ്റയാണെങ്കിൽ പോലും ഫമൻ കാനത്ത് ഹിജ്റതുഹു ഇലല്ലാഹി വറസൂലിഹി ഫഹിജ്റതുഹു ഇലല്ലാഹി വറസൂലിഹി, അവിടെ നിയ്യത്ത് അവിടെ ഖൈദാണ്. ആ നിയ്യത്തില്ല എങ്കിൽ അതിനെ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഫമൻ കാനത്ത് ഹിജ്റതുഹു ഇലാ ദുനിയ യുസീബുഹ, ദുനിയാവിനെ കിട്ടാനാണ് പോയത് എങ്കിൽ അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക. ഔ ഇലംറഅതി യൻകിഹുഹ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യണം, അതിന്റെ താല്പര്യത്തിലാണ് പോയത് എങ്കിൽ ഫഹിജ്റതുഹു ഇലാ മാ ഹാജറ ഇലൈഹി, അവന്റെ ഹിജ്റ ഈ പറയപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകും. അതിന്റെ നൂറാനിയത്ത്, അതിന്റെ ആത്മീയ പ്രഭയൊന്നും അവനിക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് കൂടുതൽ അവനെ ഫസാദിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തസ്കിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇസ്തിഹ്ലാർ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കലാണ്. അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഉദാത്തമായ എളുപ്പമായ മാർഗമാണ് ദിക്റുല്ലാ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിക്റ് ഫർളായ ദിക്റുകളുണ്ട്, അതല്ലാത്ത ദിക്റുകളുമുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ദിക്റുല്ലാഹ ദിക്റൻ കസീറ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ നല്ലവണ്ണം ദിക്റ് ചെയ്യും. മറ്റ് ഇബാദത്തുകളൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കസീറ, അധികമായി നല്ലോണം ചെയ്യൂ എന്ന പരാമർശം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നടത്തുകയുണ്ടായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് മൗലാന സക്കരിയ റഹിമഹുല്ലാഹ് മഹാനവറുകൾ കത്തെഴുതുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മുഫ്തി ഷഫീ സാഹിബ് റഹിമഹുല്ല, അതുപോലെ തന്നെ യൂസുഫ് ബിൻ നൂരി റഹിമഹുല്ല, ഖാരി തയ്യിബ് സാഹിബ് റഹിമഹുല്ല, ഇവരൊക്കെ മദ്രസയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരാണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേകം കത്തെഴുതി നിർദ്ദേശിക്കുമായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ മദ്രസകളിലൊക്കെ ദാക്കിരീങ്ങളുടെ ഒരു സംഘത്തിന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. മദ്രസയിൽ എപ്പോഴും ഖാലല്ലാഹും ഖാല റസൂലുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും അവിടെ മുസ്തഖില്ലൻ ദിക്റിന് മാത്രമായ ഒരു ജമാഅത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? ഒന്ന്, ദിക്റിൽ കൂടി ബലാഅകൾ, പരീക്ഷണങ്ങൾ, ഫസാദുകൾ, ഫിത്നകൾ അതിൽ കൂടി ഇല്ലാതായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉസ്താദുമാരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്, മുത്തല്ലിമീങ്ങളും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉസ്താദ്മാർ ഒരുപക്ഷെ മശായിഖുമാരായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളിപ്പോൾ കൂടുതൽ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന സമയമാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ശരിയായ അഹ്ലുൽ ഹക്കിന്റെ ആളുകളുമായി നമ്മൾ നിസ്ബ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മീയമായ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വളർച്ചക്കത് കാരണമായി തീരും. ഇപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് മദ്രസകളിൽ പാപത്തിന്റെ മാഹോലല്ല, ഖൈറിന്റെ മാഹോലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് തിന്മയെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഭയമില്ല. അല്ലാഹു അങ്ങനെ അകതീർക്കുമാറാകട്ടെ, നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ. പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഓരോ കാൽപാദങ്ങളിലും പാപത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അഹിലുകാരുമായി നിസ്ബ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിസ്ബയിൽ കൂടി, ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ കൂടി നമുക്കൊരു ബോധമുണ്ടായിത്തീരും. നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ത്വര ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഹറാമ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിന്ത ഉണ്ടാകും, ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഞാൻ വലിയൊരു അള്ളാഹുവിന്റെ അഹിലുകാരുമായി നിസ്ബ സ്ഥാപിച്ച ആളാണ്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കരാറ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നിനക്ക് ബോധമുണ്ടാവുകയും ആ മനുഷ്യന് ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഉണ്ടായിത്തീരും എന്നാണ് മൗലാന പറയുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അഹ്ലുൽ ഹഖുമായിട്ടുള്ള നിസ്ബ നൽകുകയും അതിന്റെ എല്ലാ ഫുയൂദ് ബറകാത്തുകളും അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ.